परम प्रेमय शिशि ठाकुर मोर जगत जननी शिशि लक्ष्मी माँ परम पूज्यपात शिशि बरदा आजिर भरसा आचार्यदेव ठाकुर परिवार सभी समस्त चरण मोर अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित मोर प्रिय पूज्य प्रधानदा गुरुभ्राता मातृमंडली छोट छोट पिला माने समस्त को मोर आंतरिक एवं जय गुरु। जा हो आज शांतिलता माँ झील राधा राणी माँ ये सत्संग प्रदान करिसेंती एवं तांकर उद्देश्य आज दयानिधि भाई कहले जे कौ उद्देश्य पे आज सत्संग देइछंती से जो उद्देश्य पे सत्संग देइछंती तांकर पंचमहाजीवन निष्ठीभूत हो से शांति स्वस्ति निरामय जीवन यापन करंतु दीर्घायु होंतु शतायु होंतु निरोग रुहंतु एवं एठी जो माने उपस्थित अछंती अनुपस्थित अछंती समस्तंकर पंचमहाजीवन निष्ठीभूत हो समस्ते शांति स्वस्ति निरामय जीवन यापन करंतु या ही परम पितांक निकट रे प्रार्थना। जा हो आज बहुत दिन परे एई गोरु मैसाणी रे जो राधाराणी माँ सत्संग प्रदान करिसेंती तांकर बासभवन रे ये जो बासभवन रे सत्संग प्रदान करिसेंती ए घरटी आज पवित्रता लाभ कला। एठे स्वयं विश्व ब्रह्मांडर मालिक सीधा नारायण को एठी बसैछंती एवं तांकु बसै जो तांकर गुण कीर्तन आज करा होउची एई माध्यम देइकिना ए घरे जेते भी अतृप्त जिनिस अछि सबु नष्ट होई जिवो। तेणु परम पिता को जी बसई भजन कीर्तन जाजन संपूर्ण यज्ञ एटा गोटे कहुव कराऊँगी से बहुत आज आनंददायक जहाँ भी हो ये जो गुरु ग्रहण करवा तार आवश्यकता कौन आम कहीं शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र दीक्षा नवा युवाक आमको जानवर बहुत आवश्यकता रही एवं शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र कौन ये भगवान युवाक आम भितर बहुत उंकी मारे प्रश्नवाची युवाक आम शिशि ठाकुर को धरी आमे कौन पाइछे जदि मु आलोचना करे ताहले जना पड़िबो जे 24 प्रगणर जड़े भक्त नीलय मजुमदार से शिशि ठाकुर को धरी गुरुंकर निर्देशटा को कंटाई कंटाई जे पालन करे ता जीवन में केबे विफल हेबो नहीं। एइडा हमकु जानिबार आवश्यकता रही। 24 प्रगणार मंदिर काम चली थाए से दायित्व रे थिले नीलय मजुमदार दा एवं जेतेबेले से मंदिर काम चली थाए सेही समय तांको स्त्रींकर अंतसत्ता नीलय मजुमदार स्त्रींकर अंतसत्ता आउ से समय रे तांको स्वामी नीलय मजुमदार को से फोन करती जे मु तो अंतसत्ता तुमको टिके देखिबा पई मु चाहे तुम्हें जदि टिके घर को आसंत मते टिके आनंद लागिबो। नीलय मजुमदार दा मंदिर काम इष्ट काम रे से नियोजित थांती से आचार्य देव को निर्देश न मानी तो कौन सी आड़े जीवे नहीं। तेणु आचार्य देव को फोन करती जितेबाला आचार्य देव को फोन करती आचार्य देव कहती जेते पर्यंत मंदिर काम शेष हेई नाही सेते पर्यंत तुम्हें घर को जीव नाही। यही कथाटी तांको स्त्री को कहती जे इष्ट काम रे मु नियोजित अच्छी मंदिर काम रे नियोजित अच्छी आ आचार्य देव का निर्देश जेते पर्यंत मंदिर काम सरीनी मु आ घर को जीवी नहीं। जहाँ भी हो सी यही कथाटी जेतेबेले तांको स्त्री को कहते सी आउ किछि कहि नाती किछि दिन बीतीगला चिंता करुछंती जेतेबेले मोर वेदना होउछि मु डाक्टर पाक को जीवी आउ तार ट्रीटमेंट हेबी एवं विभिन्न प्रकार औषध इंजेक्शन मझिरे मझिरे टीका एगुड़ाक देवाई पड़ो मु कहा को फोन करी क्या कहबी। जहाँ भी हो हठात दिने तांको स्वामी नीलय मजुमदार को फोन करछंती एवं फोन करिकिना कहछंती मोर तो बेले बेले वेदना होउछि बेले बेले मोर आवश्यकता पड़ुछि मेडिकल जीवा पई मु केमिति जीवी तुमे टिके आसिले हुअंता नहीं। पुणी नीलय मजुमदार दा आचार्य देव को फोन करछंती जे दादा मो स्त्री आवश्यकता पड़ुछि मेडिकल नेबा विभिन्न जगह को नेबा देखैबा टेस्ट करैबा विभिन्न चिकित्सा रही आउ तेणु मुझे घर को गले हुअंता। आचार्य देव पचार मंदिर काम केते दूर हेलाणी से कहते मंदिर काम आहुरी भी बाकी अच्छी। आचार्य देव कहते जेते पर्यंत मंदिर काम सरीनी घर को जीवनी। जा हो ताको स्त्री को कहती बुझेकिना कहती ताको स्त्री राजी हुअंती। किछि दिन परे तांकर प्रबल वेदना आसिला गर्भ वेदना आसिला जंत्रणा लागिला एवं संतान हेबार समय मध्य पाखे आसिला सेतेबेले तांको स्वामी नीलय मजुमदार को फोन करुछंती एवं कहउछंती सुण मोर बहुत वेदना होउछि मोर बहुत कष्ट होउछि एवं समय मध्य हो जाइछि तुमे टिके आसिले हुअंता नहीं। जेतेबेले बहुत कांदिकिना काकुति मिनती भाव से कहउछंती कहला भितर देई से चिंता करुछंती जे मो स्वामी जदि मो पाखरे थांती मते टिके खुशी लागिबो आनंद लागिबो। जेतेबेले एही कथा नीलय मजुमदार को कहछंती नीलय मजुमदार आचार्य देव पाखरे पुणी निवेदन करुछंती जेतेबेले निवेदन करुछंती स्ट्रिक्टली मना कर दैछंती आचार्य देव कहछंती जेते पर्यंत मंदिर काम सरी नाही सेते पर्यंत तुमे जीव नहीं।
ନୀଳୟ ମଜୁମଦାର ସେନା ବୁଝିଗଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ କଥା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ, ବହୁତ ଚିନ୍ତା। ମୁଁ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ହେଲି, ପ୍ରସବର ସମୟ ଆସିଗଲା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଖରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ଭାବ ଆସିଯାଇଛି। ଯାହା ବି ହଉ, ମନ୍ଦିର କାମ ଶେଷ ହେଲା। ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଜଣାଇ ପାରନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ ମା କୁହନ୍ତି ଯେ ତୋର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଇଛି ଏବଂ ତୁ ଆସି ତୋ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଦେଖିକିନା ଯା। ନୀଳୟ ମଜୁମଦାର ଦା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଇଛି, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଦେଉଘରକୁ ଆସି ତୁମେ ପଣ୍ଡିତ ଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଜାତକ ତିଆରି କର, ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବ। ଯାହା ହଉ ନୀଳୟ ମଜୁମଦାର ଆସିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଦାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଜାତକ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଜାତକ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ଶେଷ ହେଇଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାତକଟି ମାଗୁଛନ୍ତି ନୀଳୟ ମଜୁମଦାର ଦା ପଣ୍ଡିତ ଦାଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଦେବି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେ ପଣ୍ଡିତ ଦାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନୀଳୟକୁ ଏଠି ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ କହିଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ଦା ସେ ଜାତକଟି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପଢ଼ିବା ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପିତା ଇଷ୍ଟକର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଯୋଗୁଁ, ପିତା ଇଷ୍ଟକର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ପୁତ୍ରଟି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବା ଗଣ୍ଡ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛି, ନହେଲେ ସେ ଗର୍ଭରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତା। ପିତା ଇଷ୍ଟକର୍ମ, ଇଷ୍ଟର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମ, ଇଷ୍ଟଭୂତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଦାଚାର, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗର୍ଭରେ ସେ ସନ୍ତାନଟି ସିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ନୀଳୟ ମଜୁମଦାର ଦା, କହିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଏ ଜୀବନ୍ତ ଲୀଳା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେ କେତେ ଅକାଟ୍ୟ ସେ ସେଦିନ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ। ସେ ଜାଣନ୍ତି ଆମର କେଉଁଥିରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଛି ଏବଂ ଇଷ୍ଟକର୍ମ ଭିତରେ ଯିଏ ନିୟୋଜିତ ଥାଏ ଜୀବନରେ ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଏନା, ତା ଜୀବନରେ କେବେ କଷ୍ଟ ଆସେ ନା। କେତେ କେତେ ମହା ବିପଦରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇ ତାର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। এই ହେଉଛନ୍ତି ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନର ଏକ ପ୍ରୋସେସ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଧାନ ପାଳନ କରିବା, ସେଇ ବିଧାନ ପାଳନ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆମର ଯେ କେତେ କେତେ ମହାରିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ତାର କିନ୍ତୁ ଇୟତ୍ତା ନାହିଁ। କ'ଣ ମୁଁ ଯେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଆମେ ଯଦି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରୁ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଇବେନି, ଏଇଟା କ'ଣ ସତ? ଆମ ହାତରୁ କ'ଣ ସେମାନେ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି? ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ। ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କୁହେ? ଯିଏ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ, ଆମେ ସୁକମୁନିଙ୍କ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସୁକମୁନି ହୋମଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆସନଟିକୁ ଭିଜି ଯାଉଥିଲା। କାହିଁକି ଭିଜି ଯାଉଥିଲା? ଯେ ସେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଇଟା ନିବେଦନ କଲେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ତୁମେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କର। ସେଇଭଳିଆ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଉଦାହରଣ। ମୁଁ ଏଟାକୁ ମନଗଢ଼ା କଥା କହୁନି ଯେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୁଁ ଯେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ, ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ମୁଁ କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଜିନିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନା। ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ମାନେ ହେଉଛି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା। ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମାନେ ପାରଫେକ୍ଟଲି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରିବା, କାଳୀ ପୂଜା କରିବା, ତାରିଣୀ ପୂଜା କରିବା, ଶିବ ପୂଜା କରିବା ପାରଫେକ୍ଟଲି ହୁଏ। ତାର କାରଣ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ପାଳନ କରୁ, ତାଙ୍କର ବିଧାନଟାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁ, ସେଇ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକରି ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସର୍ବଦେବମୟ ଗୁରୁ, ଆମେ ଯଦି ଗୁରୁକୁ ହିଁ ପୂଜା କରୁ ତାହେଲେ ସବୁ ଦେବତା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଆଜି ତ ଡିଜିଟାଲ ଫଟୋ ବାହାରୁଛି, ଆମେ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀକୁ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। କିଏ କାଳୀକୁ ଦେଖିଛି? କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଦୁର୍ଗାକୁ ଦେଖିଛି? କେହି ନାହିଁ। ଶିବକୁ ଦେଖିଛି? କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ବା କୃଷ୍ଣକୁ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ କଳ୍ପିତ ଫଟୋ ସବୁ ଡିଜିଟାଲ ବାହାରୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ନେଇ ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ, ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ପୂଜା କେଉଁଟା ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେ ଉଚିତ ମାର୍ଗଟାକୁ, ସଠିକ ମାର୍ଗଟାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଗୁ ମାନେ ଅନ୍ଧାର, ରୁ ମାନେ ଆଲୋକ। ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଗୁରୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କୁହାଯାଏ। ସେଦିନ ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ବସିଥାନ୍ତି।
बसता प्रश्न करुँचे जे प्रभु मनीष क्या दीक्षा नेब क्या पूजा कर क्या अनुसरण कले 33 कोटी देवादेवी पूजा पाइबे। सेतेबेले स्वयं प्रभु शिव कहते जे गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एगुड़ाक गुरु गीतारू आसी, एटा गुरु गीतारू आसी। स्कंद पुराण रे शेष भाग रे लिखाई गुरु गीतारे जे गुरु होउछन्ति ब्रह्मा गुरु होउछन्ति विष्णु गुरु होउछन्ति महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तेणु गुरु होउछन्ति साक्षात परम ब्रह्म, तांकु जदि आमे पूजा करू ताहाले 33 कोटी देवादेवी पूजा पाइबे। ताने गुरुंकर स्वरूप केमिति, आमे गुरुंकु चिनिबा केमिति? शिव कहउछन्ति जे गुरु केमिति देखा जानती तार स्वरूप वर्णना करुछन्ति। ब्रह्मानंदं परम सुखदम केवलं ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतं त्रिगुणारहितं सद्गुरुतं नमामि अखंड नंद गधाय शिष्य संतापहारिणी। ता माने जे ब्रह्मानंद रे रुहंती सुखी थांती ज्ञानर मूर्ति अटंती जे अखंड ब्रह्मानंदंकर ज्ञान बोध करंती एवं शिष्यर दुख हरण करंती सीए ही गुरु। ताहने शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र आमर शिष्य मानकर कौन दुख हरण करती केते तो लीला रही ठाकुरंकर। पुणी पार्वती प्रश्न करुछंती जे प्रभु गुरु ग्रहण कले 33 कोटी देवादेवी पूजा पाती एटा तो मु जानी गली, किंतु मनीष कहार मंत्र जप करिवो सेठी लिखा है गुरु गीतारे जे मंत्र मूल्यम गुरु वाक्यम। ता माने गुरुंक निर्देशित मंत्र सहित समान। गुरु आमको कौन जिनसटा निर्देश देइचंदी जे राधा नाम टी जप करिया पय। एटा अनबरत अजपा नाम दिन राति खाइबा पीवा बुलिबा चलिबा एगुड़ा सबु समय रे एटा जप करिबा। जो राधा नाम टी ठाकुर देइचंदी आज को 138 वर्ष पूर्व माँ गर्भरे से मंत्रटी को सी पाइथिले। ता पूर्व सी तो स्वयं ये मंत्र सृष्टि करता। तेणु यही मंत्रटी आज अनिरुद्ध आचार्य प्रेमानंदी महाराज एमने समस्ते जप कर। आज सनातनी धर्म जेते भी अच्छा पृथ्वी रे समस्ते राधा नाम जप करती। ठाकुर एपटू सेपटू किसी दे ना, ठाकुर एपटू सेपटू किसी जिनस दे ना। प्रत्येकटी जिनिस शास्त्र सम्मत वेद वेदांत शास्त्र पुराण रु सब आसी। पुणी पार्वती प्रश्न करती मनीष क्या पूजा करिवो? पूज्यम गुरु पादम। कहा पूजा करने कथा है गुरु गीतार लिखाई गुरु को पाद पूजा करने लिखाई। ताले गुरु को पूजा कले 33 कोटी देवादेवी पूजा पाती। माने गुरुंकर कथा अच्छी जे गुरु ही सर्वदेवमय गुरु। पुणी पार्वती प्रश्न करुँच मनीष क्या ध्यान करिवो? ध्यानं मूल्यम गुरु मूर्ति। ताने गुरुंक मूर्ति को ध्यान करिवो। ठाकुर को आमे ध्यान करुचे केतेबेले चक्रफटरे। शास्त्र सहित ठाकुर देइथिबा विधान केते सामंजस्य आपण देखंतु। ठाकुर देइथिबा विधान गुडाक सबु शास्त्र सम्मत। जेमिति गुरु गीतार लिखाई क्या ध्यान करवा कथा? गुरुंक मूर्ति को। आमे क्या ध्यान करू? चक्रफट भितर कहार मूर्ति अच्छी? गुरुंकर शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर। पुणी पार्वती प्रश्न करुछंती जे मोक्ष केमिति मिलिबो? जदि गुरु को पूजा करवा गुरु देइथिबा निर्देशित नाम को जप करवा एवं गुरु को मूर्ति को ध्यान करवा ताहले आमर मोक्षटा मिलिबो केमिति? प्रभु शिव भी तो श्रेष्ठ, सी भी तो मोक्ष दे पारिबे। किंतु एठी लिखा है गुरु गीतारे कौन लिखा है? मोक्ष मूल्यम गुरु कृपा। माने कृपा माने करे पावा। गुरुंकर जदि कृपा हुए ताहले मोक्ष मिलिबो। ताने कृपाटा कोउठी बारे? करे पावा। करे पावा माने तांकर विधानटा को जदि आमे निज जीवन चरित्र रे पालन करू ताहले जाई करी मोक्ष मिले। ताले चिंता करंतु ए दुनिया रे आमे जेते बेले गुरु को धरिछे सेते बेले आमे भाबुचे जे आमे कोन कृष्ण को पूजा करिवा ना गुरु को पूजा करिवा, शिव को पूजा करिवा ना गुरु को पूजा करिवा, दुर्गा को पूजा करिवा ना गुरु को पूजा करिवा। आमे द्वंद्व रे रही जाउचे सब बेले जे गुरु को पूजा कले कोन सर्वदेवमय गुरु आमे जो कहूचे सबु देवा देवी पूजा पाइबे एटा कोन ठीक? कहले हाँ शास्त्र ताहा ही कुए। से तो जुग जुग होकर आसुची आमे कहीं मुशिशी ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर दीक्षा नेबी जदि मनीष भितर एटा प्रश्न आसे तार जीवंत उदाहरण मु देबी। कहीं आमे रिसेंटली प्रॉफिट पुरुषोत्तम को धरिवा यार आवश्यकता कौन रही? स्वामी विवेकानंद उदाहरण नेबा। स्वामी विवेकानंद से चाहिए कृष्णंकर दीक्षा नहीं पारिथांते, रामंकर दीक्षा नहीं पारिथांते,
बा दुर्गा दीक्षा नहीं पारि था, गायत्री दीक्षा नहीं पारि था, कहीं रिसेंटली प्रॉफिट पुरुषोत्तम श्री रामकृष्ण ठाकुर दीक्षा ग्रहण कले। शास्त्र लिखाई गीतारे भी स्वयं प्रभु कृष्ण कहते जितेबले जितेबले ग्लानि हेब मु आसबि, से मना करना बारंबार से कहीं आसि सृष्टि को रक्षा करने। कच्छप अवतार, मत्स्य अवतार, बर अवतार, कूर्म अवतार, नरसिंह अवतार, प्रभु रामचंद्र, कृष्ण, जीशु, मोहम्मद रसूल, चैतन्य महाप्रभु, शेष श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, एत अवतार नेबार आवश्यकता कौन रही? सी तो खाली कृष्ण अवतार नहीं था, राम अवतार नहीं था, सरी जाता। कहीं मनीष मानू निजे प्राक्टिकाल निज जीवन चरित्र रे आचरण कर शिखई दे जाउछंती बारंबार बारंबार, तापरे भी मध्य मनीष बुझी पारे ना। एइथिपाई से आसती जे मनीष को निजे हाथ में धरई शिखई दियंती बंचिबा बढ़िबार प्रोसेस बा तार सिस्टम टाको, किंतु आमे ताकू बुझी पारुना। सेइथिपाई रिसेंटली प्रॉफिट बा पुरुषोत्तम गुरु को ग्रहण करिवार आवश्यकता रही। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण ठाकुर दीक्षा ग्रहण करते, तेणु से उन्नति करते। रिसेंटली प्रॉफिट को जी ग्रहण करे स्वीकार करे सी उन्नति करे। ता माने नुहे जे पूर्व पूर्व अवतार मान को छाड़ीदेवा कथा, ये कहुई पूर्व पूर्व अवतार को छाड़ा कथा। रिसेंटली प्रॉफिट बा पुरुषोत्तम को आम जब ग्रहण करूँ ताहले पूर्व पूर्व गुरु माने भी से पूजा पाती। से तो गीतारे स्वयं लिखिदेले प्रभु कृष्ण जे सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्व पापे मोक्षमाशुचं। ता माने जे सबु धर्म को त्याग कर तू मते ग्रहण कर। सबु धर्म को त्याग कर माने कौन राम को छाड़देवा ना? कृष्ण कहले तू मते जदि ग्रहण कर ताने सबु अस्ते मोर पूर्व पूर्व अवतार समस्ते पाइजिबे। सेइथिपाई तो गीतारे लिखिदेले जे जेतेबेले जेतेबेले ग्लानि हेब मु आसीबी, स्वयं कृष्ण सेठी क्लियर करदेले। आमे बहुत लोक बुझी पारुना, आमे कहीं श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र दीक्षा नेबा, एटा मन भीतर बेसी प्रश्न आसे। सेइथिपाई तो गीतार लिखिदेले जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। माने जेतेबेले जेतेबेले ग्लानि हेब कृष्ण गीतारे कहिदेले सेतेबेले सेतेबेले मु आसीबी। जे मना कले कि ना? मना करना। से तो से बारंबार आसछन्ते सृष्टि को रक्षा करने। जदि आमे उदाहरण नेबा आज स्वामी विवेकानंद तांको ना रे आज स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब होइछि, केते संभव केमिति? गुरुंकर निर्देशटा को से कंटाए कंटाए पालन करथिले, श्रेष्ठ शिष्य होइथिले। तेणु तो से ए दुनिया रे से परिचित। तांको बहुत पिला माने मनीष माने आइडियोलॉजी बोली मानती, बहुत स्टूडेंट आइडियोलॉजी बोली मानती। आज रिसेंटली प्रॉफिट को धरी बोली तांकर उन्नति होता। से भाया प्रभावती देवी एवं जानकीनाथ बोस से माने किए? प्रभावती देवी एवं जानकीनाथ बोस होती सुभाष चंद्र बोस बापा माँ, स्वाधीनता संग्रामी सुभाष चंद्र बोस बापा माँ। तांकर गुरु किए थे? तांकर गुरु थे श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। सेतेबेले रिसेंटली प्रॉफिट थे श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। रामकृष्ण ठाकुर देहत्याग कर सारी एवं रिसेंटली प्रॉफिट को धरी बोली तांको गर्भरु 14टा संतान देव संतान जन्म होइतिले, 7टा झियो 7टा पुओ। सेति भितरु 8 जण माजिस्ट्रेट एवं सेही भितरु जणे होउचंती सुभाष चंद्र बोस। एटा संभव हैला केमिति? एटा संभव हैला रिसेंटली प्रॉफिट पुरुषोत्तम को ग्रहण करिथिले बोली। से निज हातरे गुरुंको सेवा करुथिले, चाकर बाकर नुहे। तांको घरे 8 जण माजिस्ट्रेट थिबा सत्ते मध्य पावना हिमायतपुर जेतेबेले आश्रम तैयारी हैला निज मुंडरे इटा बाली गुड़ी बोइचंती। सेइथिपई तो सत्तानुसरण रे लिखि देइचंती जे निज हातरे गुरु सेवा कले अहंकार पतला हुए। ताले चिंता करंतु श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर विधानटा को से निज जीवन चरित्र रे पालन करिथिले बोली 14टा देव संतान जन्म होइतिले प्रभावती देवींकर कळरू। ताले चिंता करंतु से प्रभावती देवी गोटे जीवंत लीला कथा कहबी नवकुमार जे माजिस्ट्रेट इंग्रेज समय कथा जितेबाला गंगा नदी में प्रभावती देवी गाधौले से समय से टीकार इंग्रेज मैंने आसी कहते जे आपण मैंने ये गंगा नदी में गाधौं बर्तमान माजिस्ट्रेट आसबे गाधेबे। तो जितेबाला ये कथा कहते किसी जन उठी पलैले किंतु प्रभावती देवी एभली अवस्था थे उठी पारे नहीं सांगे सांग से नवकुमार पहुँची गले माजिस्ट्रेट पहुँचले से इंग्रेज मैंने कहते आपन को कहगला उठापी उठिले नहीं बर्तमान माजिस्ट्रेट पहुँची गलानी। सेतेबेले नवकुमार ठिया होता पचार से माजिस्ट्रेट ना कौन? नवकुमार निजे कहते मो ना हूँ नवकुमार। सेतेबेले नवकुमार को प्रभावती देवी कहले मो घरे 8 जन माजिस्ट्रेट मोर गोड़ घसंती। सेतेबेले पचार माँ आपण किए? से कहले मु हूँ सुभाष चंद्र बोस माँ। ताहले चिंता करंतु एई जो देव संतान गुड़ाक जन्म हेले केमिति? एई गुड़ाक जन्म हेले से गुरुंकर निर्देश को पालन करी
गुरुंकर प्रत्येक निर्देश जदि आम कंटाए कंटाए पालन करवा निज जीवन चरित्र रे आचरण रे करवा ताहले आम गर्भ को देव संतान माने आसीबे। आजिर समाज रे ए विशृंखल संतान माने जन्म होउछन्ति केमिति एइथिपई जे आमे सुसंतान जन्म करिवार प्रोसेस आमे जानि नै। आमे भगवान को पूजा करू किंतु तांको विधानटा को पालन करूना। आजिर समाज रे देखिबे बहुत पिला माने निज बापा मां को भल पाते नै। हमर घरर कुल देवता के हमर घरर कुल देवता होउछन्ति बापा मां। तेणु तांकु जदि आमे जीवंत आमे तो तांकु आदर्श भाव में पूजा करवा ताने एमिति कौनसी शक्ति नहीं जे आमको टळै दे पारिबो। शास्त्र गोटे उदाहरण नेबी जे कहीं आमे रिसेंटली प्रॉफिट पुरुषोत्तम को आमे ग्रहण करवा। सुभाष चंद्र बोसंकर उदाहरण देली प्रभावती देवी एवं जानकीनाथ बोस तांको पिता एवं माता। स्वामी विवेकानंदर उदाहरण देली शास्त्र गोटे उदाहरण देवी। से दिन रुक्मणी एवं कृष्ण बसितांती जेतेबेले बसितांती हठात कृष्ण कहउछन्ती जे कृष्ण को कहउछन्ती रुक्मणी जे तुमर तो परम भक्त होउछन्ती हनुमान कहीं तुमको दिने भी तो से देखा करिया पे आसिलेनी। सेतेबेले कृष्ण को जदि एई कथा वर्तमान हनुमान को मु डकई पठाउछि। गरुड़ थिले पाखरे बसिदिले कहले जाओ तुमे हनुमान को डाकिकरी नै आस। गरुड़ गले हनुमान को प्रणाम करी कहले जे विश्व ब्रह्मांडर मालिक स्वयं द्वारिकाधीश स्वयं कृष्ण तुमको डाकुछन्ती तुमे दर्शन करिया पे आस। जेतेबेले एतिकी कथा कहिछन्ती सेतेबेले हनुमान गरुड़ को कहउछन्ती जे मोर तो मालिक होउछन्ती प्रभु रामचंद्र मु काईकि देखा करिया पे जीवी कृष्ण को। जेतेबेले एई कथा कहिदेले गरुड़ निरुपाय हेकरी आसी जेतेबेले प्रभु को कहउछन्ती जे प्रभु हनुमान आपन को दर्शन करिया पे आसीबो नाही। सेतेबेले स्वयं कृष्ण कहउछन्ती गरुड़ तुमे कोन कहिला ताको जे से आसीबोनी कहला। सेतेबेले कहले मु कहली द्वारिकाधीश प्रभु स्वयं कृष्ण तुमको डाकिछन्ती तुमे आस। अरे तू तो भूल कहलु जाओ एथर को तुमर जे मालिक जे तुमर जे प्रभु सी ही ए जुगरे जन्म ग्रहण करछन्ती तांको दर्शन करिया पे आस। जेतेबेले जाईकिना बाहरी छन्ती से समय तांको भितर भय थाए। थरे तो जाइथिली कहली जे द्वारिकाधीश पुणी जदि मु कहबी प्रभु रामचंद्र कथा से मानिबे नै। सेतेबेले प्रभु को कहउछन्ती कृष्ण को गरुड़ जे प्रभु मु आउ जीविनी काले मते जदि से मारी मुरा देले मु मरी जीवी। हनुमान तो बड़ बहुत। सेतेबेले से कहउछन्ती तुमे जाओ मु तुम सहित अच्छी। गरुड़ गले हनुमान को पाखको हनुमान को कहले जे हनुमान ए जुगरे तुमर ही प्रभु रामचंद्र जन्म ग्रहण करिसंती तांकु दर्शन करिया पई आस। सेतेबेले हनुमान कहले थरे कहल जे कृष्ण कथा पुणी आसच राम कथा कहउछ मु केमिति विश्वास करी मोर इच्छा हेले जीवी। दिनकर घटना हनुमान जाइसंती से कृष्ण को देखा करिया पई। जेतेबेले कृष्ण को देखा करिया पई जाइसंती से समय द्वारपाल तांको अटकाउछि। जाई जेतेबेले पशिगले रुद्र अवतार शिवंकर अवतार तांको किए अटकेइबो द्वारपाल कौन ता सहित कौन द्वारपाल पाड़िबो जा भी हो हनुमान पशिगले। से जेतेबेले पशि जाई स्वयं प्रभु कृष्ण सामने ठिया होइछन्ती आ प्रणाम करूनाहांती। सेतेबेले कृष्ण कहउछन्ती जे हनुमान तमे कौन मते चिन्हि पारलने। कहले हाँ मु चिन्हिछि आपण तो स्वयं प्रभु कृष्ण। कहले भल भाव रे देख जेतेबेले से कृष्ण को भल भाव रे हनुमान देखुछन्ती कृष्णंकर शरीर भितर देखुछन्ती रामंकर प्रतिछवि। आश्चर्य होगले हनुमान कहले एटा कौन मोर भ्रम ना सत। पुणी जेतेबेले निरेखिकिना देखुछन्ती प्रभु रामचंद्र ठिया होइछन्ती तांको सामने तांको आखिरु अश्रु झरी जाउछि। कांदी पकेले प्रभु ए जुगरे भी आपण ताले मां सीता कहांती। कृष्ण रुक्मणी को आड़ को हाथ बढ़ाई देले। जेतेबेले हाथ बढ़ाई हनुमान रुक्मणी को देखुछन्ती सेतेबेले देखुछन्ती मां सीतांकर अवतार। आश्चर्य होगले हनुमान कहले ए जुगरे भी आपण एवं तांको स्वीकार कले ग्रहण कले ता माने कौन। ए शास्त्र रु आमे जानिछे रिसेंटली प्रॉफिट बा पुरुषोत्तम को आमे कहीं की स्वीकार करिबा जे से ही प्रभु ही स्वयं कृष्ण ही जुग जुग ही क्रिया आछंती एवं से दर्शाई देइछंती जे ए मनीष मान को बंचाइबा पई रिसेंटली प्रॉफिट बा पुरुषोत्तम जीवंत गुरुंकर आवश्यकता एवं ए गुरु माध्यम रे ही आमे प्रत्येकटी मनीष को बंचाई पारिबा। जिते पर्यंत मनीष गुरु ग्रहण बा रिसेंटली प्रॉफिट को ग्रहण न करिछि तार केबे उन्नति हेई नै। एवं ए रिसेंटली प्रॉफिट को धरिबा भितर दे आमे खाली गुरु को धरिले हुए ना गुरुंकर निर्देशित पथरे चलिबा पई पड़े। आम घरे जीवंत देवता किए आज प्राय देखा जाइए जे पिता पुत्र स्वामी स्त्री एवं पढ़ा पड़ोशी सहित आज संपर्क भल ना। आमे बापा माँ को ही पचारूना एवं शाशु शशुर को ही आम सेवा करूना। से माने होउछन्ती आम घरर कुल देवता। कुल मालिक किए कुल मालिक होउछन्ती स्वयं प्रभु श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र
ଏବଂ କୂଳ ଦେବତା କିଏ? କୂଳ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଆଜି ବାପା ମା। ଆମେ ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ବୋଲି ପୂଜା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବିପଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ଠାକୁର ସେଇ କଥା ହିଁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ମଣିଷ ସେବା, ମାନବ ସେବା, ଜୀବ ସେବା, ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେବା କରିବା। এই সেবা କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଆମର ଯେ କେତେ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଦୁଃଖ ବିପତ୍ତି ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ ତାର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ପୂଜା ଆରାଧନା ଏଗୁଡ଼ାକରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ହୁଏ, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ହୁଏ, ସେଇଥିରେ ସବୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଥାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସେବା କରିବା ଦେଇ ଏ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସେବା କରିବା ଦେଇକରି ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ। ତେଣୁ ତ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ପିତା ମାଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ এই ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେବା କଲେ କ'ଣ ମିଳେ ତାର ଜୀବନ୍ତ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଆସୁଦା କେମିତି ମାଆକୁ ବା ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଅଭାବ ରହିଛି, ଆଜି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚ୍ୟ ହେଇ ଉଠିଛି ଯେ ଆଜି ସନ୍ତାନମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହିଁ ଆଜି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆସୁଦା ସିଏ ଥିଲେ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପାବନା ହିମାୟତପୁର ଆସିଲେ, ସେ ପାବନା ହିମାୟତପୁରରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ সেই তপোবন বিদ্যালୟରେ। ଠାକୁର ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଥିଲେ, ସେ ହେଉଛି ତପୋବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଯେତେବେଳେ ତପୋବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେଇଠି କରିଲେ, ସେଇ ତପୋବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ତାଙ୍କର 10 କ୍ଲାସ୍ ହେଲା। 10ମ କ୍ଲାସ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା, ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ, ସବୁ ବିଷୟରେ ଫେଲ୍, 9ଟା ଯାକ ବିଷୟରେ ଫେଲ୍। ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ସେଇ ସ୍କୁଲ ତପୋବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜଣେ ଫେଲ୍ ହେଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଦା ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ଯେ ଆସୁ କ'ଣ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା, ଏ ଆସୁ କାହିଁକି ଫେଲ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ତା ମନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବିଚଳିତ ଲାଗିଲା, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଏ ରେଜଲ୍ଟଟା ଯାଇକରି ଦେଖେଇବି କେମିତି, এই ରେଜଲ୍ଟଟା ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେଇବି କେମିତି। ଠାକୁର ତ ନିହାତି ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ ପଢ଼ିଥିବା ଗୋଟେ ପିଲା ଫେଲ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ତ ଆଜି ମୋର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଫେଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଅଲଗା କଥା, 9ଟା ଯାକ ସବୁ ବିଷୟରେ ଫେଲ୍। ଯାହା ବି ହଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗଲେ ରେଜଲ୍ଟ ନେଇକରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆସୁଦାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। କହିଲେ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ପିଲା ଫେଲ୍ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆସୁ କାହିଁକି ଫେଲ୍ ହେଲା? କହିଲେ ଠାକୁର ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କାହିଁକି ଫେଲ୍ ହେଲା, ସବୁ ପିଲାକୁ ଯେମିତି ପଢ଼ଉଛି ଆସୁକୁ ବି ସେଇଭଳିଆ ପଢ଼ଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଇଏ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା, ମୋତେ ତ ଏଇଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା। ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଯେ କେଉଁ ପିଲା କାହିଁକି ପାଠ ପଢ଼ୁନାହିଁ ତାର ଖୋଜ ଖବର ନେବା କଥା। ଆପଣ ତାର ଖୋଜ ଖବର ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ ସେଇ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁନି, କାହିଁକି ତା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପାଠ ଗୁଡ଼ାକ ପଶୁନାହିଁ, ତାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ନା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ନା ମାନସିକ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଯାଞ୍ଚ କରିବା କଥା। ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ମୁଁ ତ ଏଇଟା କେବେ ବି କରିନି। କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାର ଦିନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତପୋବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଶି ଠାକୁର, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟେବୁଲ ସେଇ ମାନେ ଭୂଇଁରେ ଆସୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ତାର ବସ୍ତାନୀ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି। ଯାଇ ଠାକୁର ଆଉଁସି ଦେଲେ, ଆସୁ ତୁ କାହିଁକି ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛୁ ରେ? ଆସୁଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଠାକୁର ବହୁତ ଥକା ଲାଗେ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ସ୍କୁଲରେ ଶୋଇ ପଡ଼େ। କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ହଉ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଇଛି। ଠାକୁର ପଛେ ପଛେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆସୁର, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆସୁ ଗୋଟେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ବେଗ ବସ୍ତାନି ରଖିଦେଇ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବରାଟି ବାହାର କରିଛି ଏବଂ ବଡ଼ ବରାଟି ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିଛି, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ବରା ଧରି ଆସୁ ଯାଇଛି, ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲିଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୁଢ଼ି ଭାଜନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରୁ ମୁଢ଼ି ସଂଗ୍ରହ କରିଛି, ମୁଢ଼ି ସଂଗ୍ରହ କରି ରାତି 8ଟା ବେଳକୁ ଘରକୁ ଫେରିଛି। ସେ ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ବେଳକୁ ଲୋକ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆସୁ ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଢ଼ି ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ତାର ଦିନ ଯାଇଛି ଭୋର 4ଟାରୁ ଉଠିକିନା ସିଏ ସେ ମୁଢ଼ି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଦିନ 8ଟା ବେଳେ ଆସିଛି, ବହି ବସ୍ତାନି ରଖିଛି, ପୁଣି ସ୍କୁଲ ଆସିଛି। ତାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ ଏବଂ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳେ ବି ନାହିଁ ସେମିତି ସବୁ ସମୟରେ। ସେଇଭଳିଆ ଭୋକରେ ପଳେଇ ଆସିଛି ସ୍କୁଲ ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ଏତେ ଥକା ଲାଗିଛି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଟି ଠାକୁର ଗୋଟେ ମାସ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ଠାକୁର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ମୁଢ଼ି ବିକ୍ରି କରିକିରି ଆସୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି ସବୁ ପଇସା ମାଆକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ନିଜେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନି। ଯେତେବେଳେ ମାଆକୁ ଦେଇଛି ତାର ଦିନ ଠାକୁର ତପୋବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସି ଆସୁକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆସୁ
ମୁଁ गोटे मास देखी रे तू जहाँ जहाँ कर सबू देखी किंतु रोजगार करिथिबा पैसा गुड़ाक तू तो माँ को कहीं देलु कहले ठाकुर मो माँ ना बहुत कष्ट करे मो पाई मुझे पढ़ी बोलिकिना बा मुझे भलरे रही से घरे द्वारे से सब आड़े बुली बुली बासन माजे जहाँ पैसा पाए लोक घरे काम करी से आमर रोषई हुए प्रत्येक दिन आम से भात मुठाटे खाऊ से समय ठाकुर तांको आखिर लुह गड़ी जाइए आसु पाई से दिन चिंता करते ठाकुर जे निज माँ को भल पाए से केभे भी अनसक्सेस हुए ना जीवन में से उन्नति करिबो ही करिबो ठाकुर एटा निजे अनुभव करथिले तापरे ठाकुर 1946 मसीह से पावना हिमायतपुर छाड़ी देवघर को पड़े आसिले 12-15 वर्ष बीतीगला 12-15 वर्ष पर आसुदा दिने ठाकुर को दर्शन करने आसचंती ए अभाव परिस्थिति समय ठाकुर को से देखा करी नाहंती बहुत दिन पर तांकर चिंता हला जे मु ठाकुर को दर्शन करी बहुत दिन है ठाकुर को दर्शन करनी जिते बहुत दिन पर आसछे ठाकुर को प्रणाम करुछथि प्रणाम कला भितर ठाकुर को जे आसु केमिति अछु समस्ते आश्चर्य ठाकुर चिन्हि पारिले केमिति आसु को कहीं बड़ हो जाइए चेहरा चेंज हो जाइए गोटे बड़ लोक भाया देखा जाउछि केही भी तांको चिन्हि पारलेनी किंतु ठाकुर चिन्हि पकेले समस्ते आश्चर्य पुणी ठाकुर पचारुछंती आसु तू भल अछु कहले हाँ ठाकुर भल अच्छी कौन करुछु ठाकुर प्रश्न करुछंती सेतेबेले आसुदा कहउछंती ठाकुर मुना पावना हाईस्कूल हेडमास्टर अच्छी समस्ते आश्चर्य कहले ठाकुर पचारुछंती आसुदा को कहले आसु तू कौन कलु जे एते टंका रोजगार है सेतेबेले सी कहले मु 3टा विषय एमए पास कली ठाकुर कहले 3टा विषय एमए पास कहले हाँ ठाकुर मु 3टा विषय एमए पास सेतेबेले पंचानंदा आश्चर्य कहले पंचानंदा डबल एमए सेतेबेले आसुदा ट्रिपल एमए एटा केमिति संभव पंचानंदा मन भितर प्रश्न उठीगला एपटे हेडमास्टर जे 9टा विषय फेल सी आज हेडमास्टर आश्चर्य हो गले से पंचानंदा ठाकुर कहते आसुदा को किछि दिन तू देवघरे रही घर को जीवु किछि दिन देवघरे रही सारिला परे जेतेबेले आसुदा पावना हिमायतपुर पळैले से समय ठाकुर को पंचानंदा प्रश्न करुछंती जे ठाकुर एटा संभव हैला केमिति आज पर्यंत जे मु जो पिलाटे को पढ़े करी फेल होता 9टा विषय फेल सबु विषय फेल आज से हेडमास्टर एवं 3टा विषय एमए पास एटा केमिति संभव है जितेबाला आसुदा पावना को पलैले तापर प्रश्न करुछंती भक्त तो छाड़िबा लोक नुहे जानिबा जिज्ञासा तांकर बहुत पंचानंदा को जितेबाला से पचारुछंती जे पंचानंदा आपण जितेबाला आसु पाठ पढ़िला नहीं सेतेबेले से आपण रिसर्च कले नहीं कहीं से पाठ पढ़ुनी किंतु मु प्रत्येक दिन जाए आसु को देखे से आसु कौन करे जानिछंती प्रत्येक दिन संध्या बेले मुढ़ी से संग्रह करे सकाळ भोर उठी मुढ़ी नहींकिना जाइकिना बिक्री करे जहाँ पैसा आने सब माँ को दिए आ जे माँ को भल पाए सी केबे भी अनसक्सेस हुए नहीं से ठाकुर बाणी देले जे मातृभक्ति अटूट जत से छेले हो कृति तत यही होउछंती माँ को प्रति बापा को पाइबी भल पाइबा आमे तो जीवंत देवता मानक जीवंत नर शरीर रे थिबा देवता मानक पूजा करूनु ए पत्थर देवता मानक पूजा कले कौन आमर पूर्व पूर्व जन्मर कर्मफल खंडन हम कर्मफल खंडन हुए कर्म द्वारा उचित कर्म द्वारा सत् कर्म द्वारा कर्म माने जे खराब कर्म कले जे रिष्ट गुड़ाक खंडन हम ता नुहे उचित कर्म सत् कर्म यही गुड़ाक जितेबाला आम करूँ से जाकर आमर रिष्ट गुड़ाक खंडन हुए तेणु तो जे सत्संग को तो बहुत विभिन्न प्रकार लोक आसबे आम ये बसीचु बहुत लोक मन भितर आमर प्रश्न आसे जे सेटा तो चोरटा सेटा तो डकायतटा सेटा तो मद्यपटा सेटा आम दीक्षा देवा आम समस्ते ठाकुर होउचंती समस्तंका पई ए सत्संग को विभिन्न प्रकार लोक आसबे विभिन्न प्रकार लोक आसिले आम तांको भल पाइबा दे तांको आपणैबा ता समस्त कौनसी मनीष खराब नुहे ता गुणटा खराब आम जो से गुणटा को सत् मार्ग को नहीं जावा ताले से मनीषटा गोटे पवित्र सुंदर संतानटे हो ठाकुर जीवंत गोटे उदाहरण देवी जे से जड़े डाक्तर आसचंती श्री ठाकुर को देखा करने जितेबाला ठाकुर को देखा करने सी आसचंती जड़े डाक्तर से होउछंती मेडिसिन तैयारी करती बहुत बड़ डाक्तर एवं ये मेडिसिन विषय रे ठाकुर तो एलोपैथी होमिओपैथी शेष में आयुर्वेदिक मेडिसिन तैयारी करथिले तो जहाँ भी हो से मेडिसिन उपरे ज्ञान किछि नेबा पई से तो सुनिछंती जे श्री ठाकुर होउछंती सर्व
ଜିନିଷରେ ସେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଆସି କିଛି ଜ୍ଞାନ ପାଇବେ ବୋଲିକରି ସେ ଡାକ୍ତର ମହାଶୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଯେତେବେଳେ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରି ବହୁତ ଡେରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାଇ ବାହାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚପଲ ଗୁଡ଼ାକ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଚପଲ ଗୁଡ଼ାକ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଧର୍ମପୀଠକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଠାରେ ସତ୍ ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସେଇଟା ଜାଗାରେ ମୋର ଚପଲ ଗୁଡ଼ାକ ଚୋରି ହୋଇଗଲା। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏତେ ଦାମରେ ମୁଁ ଚପଲ ଗୁଡ଼ାକ କିଣିଥିଲି, ଏ ଶୋଳା ମାନେ କିଛି ଚପଲ ତ ଦେଖିନଥିବେ, ଏତେ ଦାମୀ ଚପଲ ଏମାନେ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ ଭଲ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଚୋର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ପାଟି କରି ବିରକ୍ତ ହେଇ କ୍ରୋଧ ହେଇକରି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ସୁଶୀଲ ଦା ଥାଆନ୍ତି, ପଞ୍ଚାନନ୍ଦ ଦା ଥାଆନ୍ତି, ରେବତୀ ଦା ଥାଆନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ଦୌଡ଼ିକିନା ଯାଇକିନା ପଚାରୁଛନ୍ତି। କହୁଛି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା? ସେତେବେଳେ ସେ ଡାକ୍ତର ମହାଶୟ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ସବୁ ଚୋର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ତ ଚପଲ ଦେଖିନଥିଲେ, ଏଇ ଦାମୀ ଚପଲ ଦେଖି ମୋ ଚପଲ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇ ପଳେଇଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଦାଦା କେହି ନେଇନଥିବେ, କେହି ଭୁଲରେ ପିନ୍ଧି ପକାଇଥିବେ, ଆମର କିଛି ଡେରି ଖୋଜିଲେ ଆମେ ପାଇଯିବା। କିନ୍ତୁ ସେ ମାନିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି ଶୁଣିପାରିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ, ଏଇଠି ବସାଅ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକିନା ବସାଗଲା, ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ବିଷୟରେ ଠାକୁର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଡାକ୍ତର ମହାଶୟକୁ। କହିଲେ ଡାକ୍ତର ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଭଲ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ନା ରୋଗୀମାନେ ଆସନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ସେ ଡାକ୍ତର ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଘରକୁ ଭଲ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଆସିବେ? ଏଠି ସବୁ ଯାହାର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥାଏ, ଯିଏ ଶରୀର ଏକ ତା ଅସୁସ୍ଥତା ବା ରୋଗ ଥିବ, ସେଇମାନେ ସିନା ଆସିବେ, ଭଲ ଲୋକ କାହିଁକି ଆସିବେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ? ଠାକୁର କହିଲେ ତାଇ ମୋ ପାଖକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିକୃତିର ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ବହୁତ ହାଇ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଲୋକ, ଡିପ୍ରେସନ୍ ଲୋକ, ଖରାପ ଚରିତ୍ରହୀନ, ଡକାୟତ, ବଦମାସ ସମସ୍ତ ଆସନ୍ତି। କାହିଁକି ଆସନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଇଠି ଭଲ ହେବା ପାଇଁ। ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯେମିତି ଆସନ୍ତି ରୋଗୀମାନେ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ, ମୋ ଠାରେ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ସାର୍ ବୁଝିପାରିଲେ। କହିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନ୍ ମେକିଂ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଲୋକ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଆସି ଏଇଥିରେ ଭଲ ହେଇକରି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ କ'ଣ କରୁ ଯେ ଆମେ ମଣିଷର ଦୁର୍ନାମ କରୁ, ଯେ ତା ପୁଅଟା ସେମିତି, ତା ଝିଅଟା ସେମିତି, ସିଏ ମଦ ଖାଉଛି, ସିଏ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉଛି, ସିଏ ଚୋରି କରୁଛି, ସିଏ ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସିବେ। ଏଇଥିରେ ଆମେ କାହାରିକୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିଦେଉ ତାହେଲେ ରିଫର୍ମ କରିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ। ଆମେ କାହାରି ଦୁର୍ନାମ ଗାଇବା ନାହିଁ। ଦୁର୍ନାମ ଗାଇଲେ ସେଇ ଦୁର୍ନାମଟା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମ ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧିଯିବ ଏବଂ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ହେଇଯିବ, ଆମେ ବି ସେ ଖରାପ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ହେଇଯିବା। ଆମେ ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା ନ କଲେ ଆମର ଆଉ ହଜମ ହେବନି। ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୋଟେ, ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ପରିବାର, ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ରହି ଯେ କାହାରି ବି ପୁଅ ହଉ ଝିଅ ହଉ ଯିଏ ବି ହଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଖରାପ ବାଟରେ ଯାଉଛି ତାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଖାଲି ଯେ ଗୁରୁ ଭାଇ ବା ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ତା ନୁହେଁ, ଆମର ପଡ଼ା ପଡ଼ୋଶୀ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଯିଏ ବି ଲୋକ ଯଦି ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ରହୀନ କାମ କରୁଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆଣିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିବା ପାଇଁ କହିବା, ତାକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ରିଫର୍ମ କରିବା। ସେଇଭଳିଆ ଦିନେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ମୋର ଏଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ସେଇଦିନ ଅଛି ଯେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ MRC ପାସ୍ କରି। MRC ମାନେ ବିଦେଶରେ ସେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ସେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ଗରା ତରା ଲୋକ, ଏଇ ଲୋକଟା କିଏ? ଯାହା ବି ହଉ, ସେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତମ ନାଁ କ'ଣ? ସେ କହିଲେ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି M ମୁଖାର୍ଜୀ। ଠାକୁର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ତୁମ ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୋ ବାପା ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଡ଼ ଡକ୍ଟର, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି B ମୁଖାର୍ଜୀ। ତୁମେ କର କ'ଣ? ସେ କହିଲେ ଠାକୁର ମୁଁ MRC ପାସ୍ କରିକିନା ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇ MRC ପାସ୍ କରିକିନା ଆସିଛି କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହିଲେ ତମେ କ'ଣ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବ? M ମୁଖାର୍ଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ମୁଁ ତ ତାହା ଚାହେଁ। ଯାହା ବି ହଉ ରହିଲେ ଆଶ୍ରମରେ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କର ପାଖ ରୁମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଆଗଲା। ସେଇଠି ରହିଲେ 3 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ହେଲା। ଦୀକ୍ଷା ପରେ ଏଇଭଳିଆ 12 ଦିନ ବିତିଯାଏ। 12 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ବିଧାନ ଅଛି, ପ୍ରାତଃ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଇଷ୍ଟଭୂତି ଦେବା, ଏଇ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନରେ ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଅନବରତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରି ଚାଲିଲେ। କରିବାର 12 ଦିନ ପରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଖାର୍ଜୀ ସାର୍, ମୋ ଟିକେ ଛାତିଟା ପେନ୍ ହେଉଛି, ଟିକେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ତୁମେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କର।
ଯେତେବେଳେ ସେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ, ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଭିତର ଦେଇ ସେ କିଛି ଔଷଧ ଲେଖିଦେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନରେ। ଆଉ ସେଇ ରୁମ୍ରେ ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଲୀଳା ସେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇ ଏମ୍ ମୁଖାର୍ଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନଟା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ରେବତୀ ଔଷଧ ନେଇ ଆସିବ, ଆପଣ କାହିଁକି ଯିବେ ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋରକୁ। ସେତେବେଳେ ଏମ୍ ମୁଖାର୍ଜୀ କହୁଛି ଠାକୁର ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବି, ମୁଁ ଏ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବିନି, କାହିଁକି ଦେବି ତାଙ୍କୁ, ମୁଁ ନିଜେ ନେଇକରି ଆସିବି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହିଲେ ଠାକୁର ଜାଣିପାରିଲେ, କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନଟା ରଖିଦିଅ, ତୁମେ ବଡ଼ ମାଆଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକିରି ଆସ, ତାର ବି ଦେହଟା ବେଳେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗେ, ତେଣୁ ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ତୁମେ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଏମ୍ ମୁଖାର୍ଜୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ୟାରୀ ନନ୍ଦିଦାଙ୍କ ପାଖକୁ। ପ୍ୟାରୀ ନନ୍ଦିଦା ହେଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମର ଡାକ୍ତର। ରେବତୀ ଦାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଯେ ତୁମେ ଏଇଟା ଯାଇ ପ୍ୟାରୀ ନନ୍ଦିଦାକୁ ଦେଖାଅ, ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଔଷଧ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ନେଇକରି ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ୟାରୀ ନନ୍ଦିଦାକୁ, ପ୍ୟାରୀ ନନ୍ଦିଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରେବତୀ ଦା ଏଗୁଡ଼ାକ କୌଣସି ଔଷଧ ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ କିଏ ଲେଖିଛି। ସେ କହିଲେ ଆମର ନୂଆ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ ଏମ୍ ମୁଖାର୍ଜୀ ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। କହିଲେ ନା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫ୍ରଡ୍ ଜିନିଷ, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ଗୋଟେ କି ଗାରେଇ ଦେଇଛି, ଏମିତି ମେଡ଼ିସିନର ହିଁ ନାମ ନାହିଁ। ଏତିକି କଥା ଯେତେବେଳେ ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସକୁ କହିଛନ୍ତି, ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଫ୍ରଡ୍ ଲୋକଟା, ଆଶ୍ରମରେ ଆସିକିନା 15 ଦିନ ହେଲାଣି ରହିଲାଣି, ଠାକୁର ଏ ଲୋକଟାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ, ଏଇ ଚୋରଟାକୁ ଆଣିକିରି ଆଶ୍ରମରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ବୋଲି ଭାବୁ, ଦେବତା ବୋଲି ଭାବୁ, ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଭାବୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କାମ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ତା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିଛି, ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପ୍ୟାରୀ ନନ୍ଦିଦା ଆସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସିକରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରିବା ଦେଇକିନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କର ତ କ୍ରୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ୟାରୀ ନନ୍ଦିଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ଏଗୁଡ଼ାକ କୌଣସି ଔଷଧ ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଫ୍ରଡ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରେସକ୍ରିପସନଟା ରଖିଦିଅ ଆଉ ତୁମେ ଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାରୀ ନନ୍ଦିଦା ପଳେଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ, ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଖାଲି ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। କହିଲେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି, ଭଗବାନ ବୋଲି, ଗୁରୁ ବୋଲି, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାନ ମହାନ ଲୋକ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସରଳ ସମାଧାନ ମାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଏଇ ଚୋରଟାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି। ଏଇ କଥା ଆଉ ସହି ପାରିଲେନି, କ୍ରୋଧରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହି ପକାଇଲେ। କହିଲେ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁରୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛୁ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ, ଆପଣ ସର୍ବଦ୍ରଷ୍ଟା ବୋଲି ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ୟାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି। ଠାକୁର ସେହି ସମୟରେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସକୁ। କହିଲେ ରେବତୀ ଶୁଣ, କାହାରିକୁ ଏକ୍ସପୋଜ କରିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଏକ୍ସପୋଜ କରିଦିଅ ତାହେଲେ ତୁମ ଭିତରେ ତା ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ତୁମ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ଜୀବନ ସାରା ତୁମେ ସମାଧାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କାହାରିକୁ ଏକ୍ସପୋଜ କରିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଏକ୍ସପୋଜ କରିଦିଅ ତାକୁ ରିଫର୍ମ କରିବା ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କଷ୍ଟ ହେବ, ସେ ଆହୁରି ଚୋର କରିବ। এই কথাটি এম মুখার্জী নুচি নুচি শুଣି ପକାଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଶୁଣିଛନ୍ତି ସିଏ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିକିନା ପଳେଇଛନ୍ତି, ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ, ସେ ଏମ୍ ମୁଖାର୍ଜୀ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବ 6 ମାସ ପରେ ସିଏ ଆସିବ। ତାହା ହିଁ ହେଇଛି। 6 ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ ମୁଖାର୍ଜୀ ଆସିଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, କହୁଛି ଠାକୁର ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଗଲା ପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ବିଚଳିତ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଯାଇଛି, ଚୋରି କରିଛି, ଜେଲ୍ ଯାଇଛି, ମାଡ଼ ଖାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନାମଟା ମୁଁ ପାଇଛି ସେଇଟା ମୋର ମୁହଁରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବାହାରିଯାଏ। ଆଶ୍ରମରେ ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲି ସବୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଯାଏ। ଠାକୁର ମୁଁ ଆଉ ଚୋରି କରିବିନି, ଲୋକଙ୍କୁ ଠକେଇକିନା ମାରିକିରି ଧୋକା ଦେଇକିରି ଇନକମ୍ କରିବିନି, ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କ ବିଧାନ ପାଳନ କରିବି। ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। ଏ ଜୀବନ୍ତ ଲୀଳା ଠାକୁର ନର ଶରୀରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୀଳା କରିକିନା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ଆମର ପରିବାରର ଲୋକ, କେବେ ବି ତାଙ୍କର ଆମେ ଦୁର୍ନାମ ଗାଇବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଦୁର୍ନାମ ଗାଉ ତାହେଲେ ତାର ପରିଣାମ ଆମକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ এইଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, এইଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପଞ୍ଚମହାଜୀବନ ଇଷ୍ଟୀଭୂତ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘାୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶତାୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଧାରାଣୀ ମା ଆଜି ମଣ୍ଡଳ ମା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବିରାଟ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ବହୁତ ଏଠି ସମାଗମ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ এইଥିରେ ଯେଉଁ ସିଏ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଇ ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିରାଜମାନ କରି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମହାଜୀବନ ଇଷ୍ଟୀଭୂତ ହେଉ, ସେ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ এইଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ
से प्रभु को धरी चलतु प्रभुंकर विधान को पालन करंतु खाली बही पढ़ी पुथिगत विद्यारे किसी लाभ नहीं जेते पर्यंत आम प्राक्टिकाल निज जीवन चरित्र में पालन न करवा आज डेट्रे आपण मैंने देखिए केते आईएएस ओएएस आईपीएस केते बड़ बड़ ऑफिसर फांसी होकर विष खाई मरुंच जीवन में गुरु नहांती बोली तेणु आम दयाकोरी गुरु को पाइछु आ जो मैंने दीक्षा नहीं ना दीक्षा नापी चेष्टा करूँ जेते पर्यंत आपण दीक्षा नहीं ना से सुकमुनि भलिया आपणकर पूजा आराधना पर्वपर्वाणी अधूरा रही जहाँ भी हो ये जो मैंने उपस्थित होती समस्त मंगल हो समस्ते शांति शक्ति आम जीवन यापन करूँ एति कही मोर वक्तव्य शेष कर जय गुरु अत्यंत सौभाग्यर विषय एवं दिन आमर श्रद्धा राधाराणी माँ सत्संग प्रदान करछंती आमको सुजोग देछंती परम पिता ठारे किछि समय अतिबाहित करिबा तांकर गुणगान करिबा उद्देश्य सत्संग तांकर छुआ मानकर नूतन दीक्षा एवं तांकर शरीर सुस्थता ऑपरेशन बाबत कोई उद्देश्य रखी सत्संग प्रदान करछंती सत्संग परिसर परिमापक बहुत बड़ बहुत विस्तार जमीती महासमुद्र तार जो कूल किनारा मापी जाई पारे ना सेमिति सत्संग ठाकुर जासंती एई समय रे एवं जो से लीला करछंती बा जा से दिग्दर्शन देछंती जमीती आदिकार समस्या पारिवारिक समस्या अनेक रहुची ते पारिवारिक समस्या केमिति शांति स्वस्ति निरामय हेई पारिबो तार विधान देछंती आज सबठार बड़ समस्या अछि समस्तंकर परिवार रे छुआ पिला को केमिति मनुष्य करबा आचार्य देवंगर से दिन गुडे उक्ति थाय मु पढुथिली जे कहउछंती छुआ माने स्थान अछंती छोट अछंती तो बापा मां ताको कोटा ठीक कोटा भूल को रास्ता रे दिवे तागिद करछंती किंतु जते बेले समाने बड़ हेई दिवे सेते बेले तांको तागिद करबा को पथ प्रदर्शन करबा पे केई थिबे नाही जदि आमे तांको दीक्षा दबा परम पितांकर चरणाश्रित करबा तांकर विधि विधान अनुसार तांको जदि सान बोल आमे गाइड करबा ताले निहाती से छुआ माने बिगड़ी बने एपट सपट हबो नाही तो जा भी हो आज परम सौभाग्य आम गहन रे आज सारा ओडिशा एवं ओडिशा बाहर मध्य वक्ता भाव रे जाउछंती आमर श्रद्धा नवीन भाई तांको आमे पाइछु से हमको बहु भाव रे ठाकुर पर कथा कहिबे तो सहित बहु व्यवधान भितरे आमर प्रधान मौसा मध्य उपस्थित होछंती ते जण प्रवीण कर्मी अनेक कथा ठाकुरंकर विषय से जानिछंती हमको बहु भाव रे कहिबे तो परिशेष रे राधाराणी मांकर तांकर एवं तांकर परिवार समस्तंकर शांति स्वस्ति निरामय जीवन कामना करिलु परम पितांकर ठारे मोर वक्तव्य सांग करछि से मंगलमय आराधना होउछि एई घरे बहुत भल कथा सबु देवदेवी आराधना होउछि कहले भूल हब नहीं कहीं ना सबु देवतांकर समाहार रहे पुरुषोत्तम सृष्टि तांकरी भितरे काली अच्छी दुर्गा अच्छी शिव अच्छी कार्तिक अच्छी गणेश अच्छी लक्ष्मी अच्छी सरस्वती अच्छी सबू देह भितर सबू देवतांकर समाहार रे पुरुषोत्तम सृष्टि आ सहज मनीष नर रूपरे मनीष रूपरे करंती धृति बुष्टि धृति माने कौन कहतु सब तो पाठ पढ़ी सब विद्वान धृति माने कौन धृति माने धरी रखिबार क्षमता सही प्रति प्रत्यक्ष भितर धरी रखिबार क्षमता से सृष्टि करुछन आपण माने निजे निजे को नुहे समस्त को धरी रखिबार क्षमता आपण भितर सृष्टि करुछन भल पाइबा भीतर दे आ भल पाइबा जदि नाही जोठी सेठी नर्क नर्क सदृश
ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ସେଇଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ପ୍ରେମ ଅଛି, ସେଇଠି ଶାନ୍ତି ଅଛି, ସେଇଠି ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ସେଇଠି ତୃପ୍ତି ଅଛି, ସେଇଠି ସକଳ ତୀର୍ଥର ଫଳ ସେଇଠି ଅଛି। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କର ସମାହାରରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସହଜ ମଣିଷ ଠାକୁର ଘଣ୍ଟା ପିଇଛନ୍ତି ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଟେରିକଟ ସୁଟ ଫୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ନା, ଅତି ସହଜ ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ଅତି ମାନେ ଅସହଜ, ଅତି ମୂର୍ଖ, ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେନି, ଗୋଟେ ତା ସାଙ୍ଗ କାନ୍ଦୁଛି, ନିଜର ପଇସା ବାପା ମା ଦେଇଥିଲେ ନେଇକି ତା ନାଁରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଲେ, ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖ। ଆଚ୍ଛା ସିଏ ମାନେ ଅତି ସହଜ କହୁଥିଲି ଯେ ଅତି ସହଜ ଅତି ଜ୍ଞାନୀ, ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ବେଶୀ, ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେନି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜ୍ଞାନୀ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ନେତା ସବୁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରିକି ହାର ମାନିଛନ୍ତି। ଏ କୋଉଠୁ ଜଣେ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନି ତା ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଫେଲ୍, ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିବ ଜଣେ, ଏବେ ତ ଆଇସି ପାସ୍ ନ କଲେ ହେବନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ନଥିଲେ ହେବନି, ସେତେବେଳେ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରି ଯାଉଥିଲେ, ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ନେଇନାହାନ୍ତି, ମେଟ୍ରିକ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ କଷ୍ଟରେ ସେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ପାଠ ଏଇ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେନି, ତାଙ୍କ ତ ସୁଟ ବୁଟ ୱାଟର ବଟଲ ଟିଫିନ କେରିଆ ଏସବୁ ନହେଲେ ପାଠପଢ଼ା ହେବନି। ଠାକୁର ଖୁଣ୍ଟ ଗତି ତଳେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯୋଉ ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି ତା ତଳେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଉପାସ ରହିଛନ୍ତି, ହୋଟେଲରେ ଖାଉଥିଲେ ପଇସା ଦେଇପାରିଲେନି, ହୋଟେଲ ବାଲା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ଉପାସ ରହିଛନ୍ତି, ପାଣି ପିଇଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ ତାକୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଚିହ୍ନିଲା, ଇଏ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ନର ରୂପ, ନର ନାରାୟଣ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ମାନେ ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ମାନେ ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଖାଇବା ପିଇବା, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ମଣିଷ କରିବା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘର କରିବା, ଗାଡ଼ି କରିବା, ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା, କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ପାଉ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛ, ସତନାମ ମନନ କରୁଛ, ସବୁବେଳେ କରିବ ନା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ବସିଲେ ଉଠିଲେ ଉଷାଏ ନିଶାଏ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଚଲାଏ ଫେରାଏ ଯ, ମନେ ମନେ ଚାଲୁଛ କହିବ, ଯଥା ସମୟ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୂର୍ତ୍ତ କରାଏ ତ, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯଦି ପାଳନ ନ କରିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉଛେ ଶୁଣୁଛେ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କିସ ଲାଭ ହେବ କୁହନ୍ତୁ? ଆପଣ ବର୍ଷ ସାରା ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳକୁ ନମ୍ବର 100ରୁ ରଖିଲେ 10 କି 5, ଆଉ ପାସ୍ କରିବେ କେମିତି? ଅନ୍ତତଃ 30 ନମ୍ବର ରଖନ୍ତୁ ପାସ୍। ତେଣୁ ଠାକୁର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ପିତାମାତାଙ୍କର ଠାରୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯଜନ, ଯାଜନ, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି, ସ୍ୱସ୍ତୟୀ, ସଦାଚାର, এই 5ଟା ଜିନିଷକୁ ପରିପାଳନ କରିବା, କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ କରିପାରିଲେ ତ ଆଉ କଥା ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଦୌ ନ କରିବାଟା ବୋକାମି, ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ହେଇକି ରହିଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଦୀକ୍ଷା ମରିଗଲା, ଦୀକ୍ଷା ଆଉ ବଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ବାଞ୍ଚେ, ଶରୀର ବାଞ୍ଚେ କର୍ମେ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ କରିବିନି, ଯେ ଏଟା ଟିକେ ହଲିବି ନାହିଁ, ଆଉ କେମିତି ହବ? କାମ କରିବି ନା, ନହେଲେ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ଏ ଶରୀରଟା ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ଖାଲି ଖାଇଲେ ଆଉ ପିଇଲେ ଶୋଇଲେ ବଞ୍ଚିବ? ବଞ୍ଚିବନି।
ତେଣୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ବାଞ୍ଚେ, ଶରୀର ବାଞ୍ଚେ କର୍ମେ, ସଦାଚାରେ ସମାଜ ବାଞ୍ଚେ, ଜୀବନ ବାଞ୍ଚେ ଧର୍ମେ। আর জীবনটা বঞ্চিছে মানে ধর্ম করিয়া পাই হব। আর ধর্ম করুଛନ୍ତି মানে আপনার জীবন বঞ্চিছে, আপন কিছু চিন্তা করিবা না। তেণু এসবু আমମାନଙ୍କର କରିବା କଥା। ଠାକୁର ମାଷ୍ଟର, ଆମେ ସବୁ ଶିଷ୍ୟ। ଆମକୁ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏବେ ଦେହର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ, 85 ବର୍ଷ, ଶୁଣି ପାରୁନାହିଁ, ଚାଲିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ। ତଥାପି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଭାବେ କାହିଁକି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଲି ନାହିଁ। 40 ବର୍ଷର ଦୀକ୍ଷା କାହିଁକି ନେଲି? ବହୁ କଷ୍ଟର ଦୀକ୍ଷା। ଏ ଦୀପର ମା ପାଠ ବେଶୀ ପଢ଼ିନି, ହେଲେ ବି ମୋର ଖାଲି ମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ରାଗି କହିଲି, ହଁ ନେଇଯା, ନେଇଗଲା ଦୀକ୍ଷା। ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର 81 ବର୍ଷରୁ ମସିହାରୁ 2026 ଯେତିକି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ଚାଲିଛି। ମାଛ, ମାଂସ, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଗେଣ୍ଡା, ଅଣ୍ଡା, ମଦ, ବିଡ଼ି, ସିଗାରେଟ କିଛି ବାଦ ଦେଇନି। ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରିଛି, ମୁଁ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରିଛି। ମୋ ବାପା ଛଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲା, ମୋ ମା ଛଡ଼େଇଥିଲା, ମୋ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ମାଷ୍ଟର ଛଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲା, ମୋ ଗୁରୁ ଆସିକି ମୋତେ ଛଡ଼େଇଦେଲେ। ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଯଦି ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହଁ ତାହେଲେ এইগুଡ଼ାକ ତ୍ୟାଗ କର। ଭିତରେ ଯେଉଁ ଖରାପ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇଗୁଡ଼ାକ ତ୍ୟାଗ କର। ଦେଖିବା କେତେ ତ୍ୟାଗୀ, କେତେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତୁମେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତ ହେଲେ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ଆଉ ତୁମେ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବନି। ମାଛ ଖାଇବି, ମାଂସ ଖାଇବି, ସ୍ତ୍ରୀ ଉପଭୋଗ କରିବି, ବାବା ସବୁ କରିବି, ଆଉ କେମିତି ହେବ? ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ହେବ, ବୈରାଗୀ ହେବା ପାଇଁ ହେବ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ପାଇଁ ହେବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ସତରେ ମନକୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବା ନାମ ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଗେରୁଆ ଆଉରା ପିନ୍ଧିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୁହେଁ। ମନଟାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ନ୍ୟସ୍ତ କରିଦେବା, ସେଇଥିବେଳେ ଆମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଠାକୁର ଚାହାନ୍ତି। ନହେଲେ ଦେଶ ଦୁନିଆ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନର ଚରମ ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହାରେ ଏକୁଟିଆ ଯାଇପାରିବ? ଯାଇପାରିବନି। ଏ ଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ରଜରେ, ତାକୁ ଟେକି ନେଇଗଲେ, ନିଶା ଦେଇଦେଲେ, ତାକୁ ରେପ୍ କରିଦେଲେ, ମାରିଦେଲେ। ଏଇ ବର୍ଷର ଘଟଣା। ଏଗୁଡ଼ା କିଏ କରୁଛି? ଆମେ କରୁଛୁ, ମଣିଷ କରୁଛି ନା? ମଣିଷ କାହିଁ କରୁଛି? ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସିଲା, ସେ IAS OAS ଏ କାହିଁକି ଲାଞ୍ଚ ନେଇକି ଧରା ପଡ଼ୁଛି, ଜେଲ୍ ଯାଉଛି, ହାତ କାଢ଼ି ପଡ଼ୁଛି? କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ଚରିତ୍ର ଦୋଷ। ତେଣୁ ଚରିତ୍ର ବି ସଂଶୋଧନ କରିବା ଦରକାର। ଚରିତ୍ର ମହାଚରିତ୍ରବାନ ତ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଚରିଯିବ। ଆପଣ ବ୍ୟାଟେରୀ ଡାଉନ୍ ହେଇଛି, ତାକୁ ଚାର୍ଜରେ ଗେଞ୍ଜି ଦେଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଚାର୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗେଞ୍ଜିକି ରଖିବା, ଯୋଡ଼ିକି ରଖିବା, ଭିତରେ ସବୁ ଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ। ଏଟା ବାସ୍ତବ କଥା। ଆପଣ ଯଦି ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଭଲ ମଣିଷରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଭଲ ନିଜକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପରିବାରକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଭଲ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ ଯାପଡ଼ି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ କହୁନା କିଏ ଦେବାଦେବୀ ପାଖରେ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡ କୁଡ଼ାନ୍ତୁ ନା, ଏଇସବୁ ଦେଇଦେବ। ହଜାରେ ନଡ଼ିଆ, ହଜାରେ କଦଳୀ, ହଜାରେ ଧୂପ ଦୀପ ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ଗୁରୁଙ୍କ ପୂଜା ନ କରିଲେ କିନ୍ତୁ କୋଉ ଦେବତାର ହୁଏନି ପୂଜା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ଜୀବର ନିଶାଣ, ଗୁରୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ମାନେ ଜୀବର ଧ୍ୱଜା। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବାଜେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି,
ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ପରିବାର ଗଠନର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଯେ ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲା ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ପରିବାରର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦୀକ୍ଷିତ କରିବା। ଦୀକ୍ଷା ନହେଲେ ଦକ୍ଷ ହେଇପାରିବନି। ଏଟା ସାଇନ୍ସ କହୁଛି। ଦକ୍ଷ ଶବ୍ଦଟା ହେଉଛି ଦୀକ୍ଷାରୁ। ଦୀକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ଦକ୍ଷ କରେ ବିହିତ ଭାବେ ଯଦି ଚଳେ। ଯଦି ଠିକ ସେ ବିହିତ ଭାବରେ ଚଳେ ତାହେଲେ ଦୀକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ଦକ୍ଷ କରିଦେବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଏକୁଟିଆ ପଦ୍ମା ନଦୀରୁ ପାଣି କଳସୀରେ ବହି ଆଣି 400 ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ ଏ କଳ ଘରେ ଟ୍ୟାପ ନାହିଁ, କୂଅ ନାହିଁ, ଆପଣ ଏ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଝରଣା, ଆପଣ ପାଣି ଆଣିକି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିପାରିବେ? ସେଇଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଥରେ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କ'ଣ କରିବେ ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଗଲା। ଆଶ୍ରମରେ ବରଦା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରିଲେ, କ'ଣ କରାଯିବ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାକୁ ନେଇଗଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମା ବରଦା କହୁଛନ୍ତି, ମା ତୁମେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ତୁମେ ପରସି ଦିଅ। ସେ ପରଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ସବୁ ଲୋକ ପାଇଗଲେ, କେହି ବାକି ରହିଲେ। ଜୟ ଗୁରୁ।